Alright, alright. Say hi anak ko, say hi. Online ko na tayo. Come here, Adriel, come here. Tanong mo sila, ano gusto nila? Boy or girl? Yan na. Ano mga kuya? Dahil na si Ate Dawn. Boy or girl? Boy or girl? Edran na mo na. Pumusok natin yung balon. Adriel, come on, dali. Sprinkles to, come on. Pumusok na natin yung balon. Girl or boy? Si baby bunso? Game! Edel. Yeah. Iuwi lang daw si Nana. Nanay, dami. Ang nanay, ang dami commercial eh. Iinig lang to eh. Edel, come here. So, come here. Excited na ba kayo? Ayun na po yan. Oo nga. Nasustahan ka si Girl or boy? Ano ko? Game na. Okay, Adrian. Okay na. Game, come here. Come here. 1. 2. Okay na, game na. 1, 2, 3. Sino nanalo? It's a girl. Baby girl. The baby girl. Baby bunso yan? Girl, baby bunso. May girl na si John. What's the baby bunso? Baby girl or baby boy? Baby girl. Bunso. Girl si baby bunso. Sige, picture ikaw. Tabi ikaw kay baby bunso. Picture kayo.